Sir,
अंगिरा अंगी 60 44 ठीक ताला लगियो ओते लागी मैं सत्य कथा को आ सेट इलाज के होছে किछ खराब नहीं ओते लागिले मिलबोनी ना जा पुल हां हेला बरतमे दुईटा आन देबिला दुईटा दुईटा को दुईटा आन बोल रे मुंडाडी करबो तळाडी करबो हां तो पूरा फिटिंग लागिबो हां ताले आडोरी पंचाई हां दुईटा तो मैं आइबा हेला सब कोन काम कोन करू छ तमे सब जते प्रकार जाति आम कते बचलसु ए प्राची साई पकड़ जाति रे हां साई ए प्राची ओ दुबड़ा केला ओ काटवा केला ओ मौसा केला ए प्राची ए प्राची कसो कायदे जोडी पल्ली कोडी जाउछ हां गोदी का गोदी का सला गोदी गिळीची कसो काय हां जोड कर छडी काय गोड आणि काय नसो बसतो ते खाऊ कसो खाऊ सगळे के अपने किती परसेंट खाली काय हां ओय के सारे से खाली भात खायला गेले आपण देई पारिबो ना अर्धा कमे भात होची की हां कोट खळा करी पकड तर कायला तमे कोण खेळ करछ आम कता बसछु उद्या करायला दिबो अच्छा उद्या करावा तुझा बाटा हां उद्या बाटा बेळ करायला दिबो कोण की मूड कोत की गोरजीडा पुटे काय करू सावकार द्वारे हां ए खेळ मुळे किछि सकिछु पिला देइली हां पिला दिन देखतिबो पिला देइली मो जजमा सागर मो आतले खेळ देखै हां मछि दांडरे हां रात को खोली मुंड को पति ऊपर को गोड़ रखी खेल देखैबो आउ बाकी अन्य दिन जण साई रसमोर बोले दौड़ी की खेल देखैबो ओडिया आउ सब वर्षा ताबिया सब रखी दे देबे जा मत दे जाओ भात इन सब सब खाई ते तक काई पटपच का करता अच्छा देख हां बढ़िया सेकंड जो बड़ माटी आतला ताकि देखतिबू हां मो बड़ माटी हां से बड़ माटी देख ये तार कोन हम ये ता सोला ये बड़ माटी सोला से फाउंडेशन ला कोन आशा भरा जाए ना जोड़ा पड़छ केना क्वालिटी केना बड़ा अछि आक देख आओ ये बिले देतला ये के चालछ एकदम देखते बलत बलत छोट पिला देतला हां छोट पिला देखि दे हां एबे कोन बेचला रे बड़ माटिया तो फोन कर के आनतला हां ये कोन भेड़ा गेलानी बेंडा गेलानी ये बेंडा गेलानी हां बेंडाला बेचला रे हां बेटा इतला हां बाकी हेली कौन से कथा कौन मात्र कथा विवाह कौन होए आ मगर बेमार होइला की बेमार ये दुगुरा माने तीन ना कोच कौन ये तो आगर कथा चार दे पोच कथा तो ये मेट्री जाई पाला ना काल तो पहला हां ये पाठ पढ़छ रे सोपा छोड़ दे पाठ पढ़ जाओ तो मेट्रिक की शास्त्र फैला तमे परिश्रम करे कि जाओ तो पाठ पढ़ सर पाठ पढ़े से कोन होबे सारी थोड़ा मेट्रिक फैला चार तरफ फैला ला किन पास करी सेटा ने सकला डिक्लेयर कला सो जे पांच तरफ मेट्रिक पास करिबो त साइकिल ले दबो हां अच्छा सरकार कहछि सर आर मन लागिला आंट कोन चिड़े की पाठ पढ़िला हां पढ़ी पास करी गला पास होइला हां अच्छा साइकिल दबो सरकार आ 10 करो परीक्षा पास करी गला देला सरकार को साइकिल देला देछि हां देछि एंडल अछि एले पेट्रोल तर ना एंडल अछि पेट्रोल ना से चलो सेटे माफलो रोटिला पिला अरे ये पिला तो ये को बाहर न हो नहीं ये एंडल करबो ये पेट्रोल मारिबो हां ए पे रोस्केट ले जा रोस्केट के अरे कोता कोई न सले हां बोल गया जतनी ओ तार पिला बेण ए कोता कोई छोड़बनी से जणा पड़छ से ब्लड ट्वेंटी के सब सब सार देछि सब सार देछि किछ रखिनी हां एबे टिक्कादारी कर हां जणा पड़छ मुंडा को एबे टिक्कादारी करछि हां अरे बापा 2 वर्ष मोला परे जन्म होला
ସେଇଟା ପିଲା ସେଠି ପିଲା ରଙ୍ଗିଆ ହେଇଯାଇଛି করছি তোরা কন্ট্রাক্টর বলে ঠিক আছে করছি পয়সা আসুনি ଟିକେଟ କରୁଛି କାକାରେ ପଇସା ନାହିଁ ଗୋଟେ ପଇସା ନାହିଁ এ যত সিনা ছোট খোঁজ বড় ফোটাইয়া ও চিন বলে বলে ବାସ କରିଛି ବାସ୍ ବାସ୍ ସାଇକେଲ ମିଳିଲା ବିଧ ହେଇଥିଲା ଭଲ ମାଇକିନାଟେ ମିଳିଲା କୋଚି 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 ବାଣପୁରରୁ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟା ଆଣିଲା ମାଇକିନା ଘରକୁ ଆଇଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ ହବ মত পচালে হইকে কষ্টিও মুই কোন রে বাউজো বানপুরিয়া প্লাস স্টাইল কইবে নাকি কইলে নন্না কাই গোল যাচ্ছে মু কই তাঙ্গ বেবার আছে দুপুরা নুগুরা নুগুরা কোন না এক সিট বাউজো নাকি সরকার তুই বুঝিলা তো এ পুরো পিলা সিট বনি পুরো পিলা গলা পরে কবে নন্না গোল না দি তোমার চিঠি আসছি নুগুরাটা আই শোনা সিটি পার্টি দিব বানপুরিয়া পিলা কলা এ লোক বল নাই কলিতা সে বাড়ি পুরো গেটা ফিটে পড়েলা ଏବେ ଇଏ ଠୁକୁରେଲା ଠୁକୁରେଲା ବୋଲି ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡେ ବସିକି ଡୁଙ୍ଗୁରଉଛି ମାଇକିନା ବାରି ବାଟିଆ ପଡେ কি লোক না মুরগি ওজা করছে এবে যাতো লালা এটা কোচ কানছু ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲ ଦିଅ କହୁଥିଲା ଦିଅ କହୁଥିଲା କ'ଣ ଦିଅ କଷି ଦିଅ ବୋଲେ କହୁଥିବନି এই ପିଲାଟା ଭଲ ପିଲାଟା কি জানো বল বলি তার গইটা কি বছর চার দিয়েছি তাকে কে নো নথিলা তাকে দৌ নথিলা ଏବେ ଯୋଉ ମାଇକିଟା ଆସିଛି ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଲା କହିଲେ ଚାଡ଼ିକି ପଳେଇଛି তেরা ছোটে পিলা লাগিছি মাইন্দ্রা দিটা ରାତିରେ ଧରିକି ଆଇଛି ପିଲା ଦିଟା ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ରାତିରେ ଧରିକି ଆଇଛି ଜୋତାର ଥିଲା ହଉ ଭଲ ଭଲ ପିଲା ପିଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉ সেট মেটা বাজু চাড়ি চলেছে ওটাটা বুঝে এবে বললো ହଁ ରାତିରେ ଧରିକି ଆଇଛି ଦେଖଟା ହାତ ପାଉନି ହଁ ହାତ ପାଉନି ଇଏ ଡିଉଟି ପକଉଛି ହାତ ପାଉନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଦେଖଟେ ହେଇଛି ହେଲେ ଆଉ ସବୁ ତମର କିଏ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମେ କଥା କହୁଛୁ ହଁ। ଅରେ ହାତଟା ଟିକେ ଦେଖୁନି କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଆରେ ଆମେ ଶୁଣିଲୁ ଲମ୍ବରଚର କୋଉଠି ଟାକୁର ବାହାରିଛି ଗାଛର ହଁ ସେ ପୁଣି ସବୁ ଦେଖିଦେଲେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆରେ ଚେପାଇଛି ପାଠ ପିଟୁନି ଏମିତି ହେଇଛି ସେଠି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି ବୋଲି କହିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆଇଛୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର କ'ଣ କରିବୁ କହ ତାକୁ ରାତିଶ୍ୱର ପାଖରେ ଗୁହାରି ପକାଅ ମେରୁ ଦିନ ଆସିବ ଆମର ମାସକ ମେରୁ ମେରୁ କେବେ ହଉଛି ମାସକ ହଁ ମାସ ମେରୁ ହଁ ମାସକ ଦିନ ଆସିବ ଆସିଲେ କୋଠିକୁ ଯିବ ପାଟବଧ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ହେଲା କମିଟି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହବ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁ କହିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ପାଳନ କରିକି ରହିଲେ 3 ମାସ ନହେଲେ ତ 6 ମାସ ନହେଲେ ତ ବର୍ଷକ ପରେ ଯଦି ଠିକ ମାନ୍ୟତା ହେଇକି ରହିବ କିଛି ପାଇବୁନି ରେ କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଲୋକ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି ଆର ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ଭଲ ହେଇଯିବ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ সব কথা কই কে সারে এসো মানুষ করে পূর্ণ হয়ে যাচ্ছে ହଁ ପୁଅ ଝିଅ ବୋଧେ ହଉଛି বুঝাউছি আর পিলা ହଁ ଦରକାର ପିଲା হবে আর পিলা কোন কোন ନାଇଁ ନାଇଁ ସତ କଥା କହ ଭଲରେ ଦେଖିକି କହ ଆରେ କାହିଁକି ହବ ନା কোন নাকি কই আর পিলা ଆରେ ଭେଣ୍ଡାଟା ଦରକାର ପିଲା হবে ভেন্ডার কি পিলা বা মাইকুলা শুনে পিলা হন্ডা রে ତମେ ଏମିତି ବୁଝିଲା ହବ ନାଇଁ ସ୍ପେକ୍ଟାଟେ କି କହିଦେଲୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେ ଭାଷା ଆଧାରରେ ପିଲା হবে ସେଇ କଥା କହୁନ ସିଏ କେମିତି ପିଲା ରହିବେ ସେଇ କଥା କହୁତା ମାଇକିଲାର ପିଲା ହବ ବୋଲି ଆର ପିଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏବେ ଆମେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଧରି ଖାଦ୍ୟ ଯାଉଛେ ପୁଅ କି ଝିଅକୁ ଯିଏ ପଚାରିବ ପିଲାଟା କାହାର କ'ଣ କହୁଛି ମୋର ବୋଲି କହୁଛି ନା কমলা পিলা কান্দুতব তুমি কইব পুরো কান্দুতে ভাষা মু কইছি ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ଆମେ କଥା କହୁଛେ আরে কি কইলা না ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ବୋଲି ତାକୁ ଧରିକି ଟୁଙ୍ଗି କରିଦେବ ନା ଆରେ କି କହୁଛୁ ମୁଁ ତା ବାପା ବୋଲି କହିଲେ ଛାଡ଼ିବେ ସେ ବାହାରେ ତାର ପିଲା ପିଲା বাল নাই কি রে তুমি তো ମିଶିକି ନା ওই কে সারে তুমি বড় রোজ কে সারে ନାଇଁ ରାଗିବ କ'ଣ স্যার রাখো কি କ'ଣ ହେଇଛି না দেখ কথা কোরা বিউন তো ନାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି তবে আমি বলকু বাড়ি বাড়ি যাইছিল ତମ ଘରକୁ ତମ ଘରକୁ ହେଇଛି ହଁ ମୋ ମାଇକ କହିଲା ମୁଣ୍ଡି କଇଲା କ'ଣ କରିବ ଘଣ୍ଟା ସାର ଆଇଥିଲେ
ତମ ଘରକୁ আর মাইকি না বল শাড়ি উপরে ସତେ হ্যাঁ সে ফটো করছিলা কইলা ধনুষের চশমা লগাইকি বাড়ি বাড়ি আইছিলা হ্যাঁ ମୁଁ ତମ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି হ্যাঁ ଏଗୁଡ଼ା କଣ ମିଛ କଥା? নাই নাই মনে বাবা মাইকি না বিশ কই বললে কিছু করবে না ওই চাকরি দিবি তা 150 পাইবি হ্যাঁ মাইকি না বিশ কই বললি ଏବେ କେବେ ଯାଇଥିଲି হ্যাঁ বাস যাবো ହଁ ଥରେ ଯାଇଥିଲି নোরে চাকরি চাকরি 150 পাইবি ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ତମେ ସେଟା ଖରା ହବ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ନାହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତରେ ସରକାର ପାଇଖାନା ଦେଇଥିଲେ ସବୁ সরকার পাইকে দিলা ସରକାର ତରଫରୁ ସବୁ ପାଇଖାନା ମିଳିଗଲା ତମମାନଙ୍କ ଏକାଡେମୀ ସବୁ 12,000 ଟଙ୍କା ଛଡ଼ା ହେଇଥିଲା ସେ ପାଇଖାନା ତମେ କରିଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେରେ ଯାଇଥିଲି ও দেখবাকে যাইতিলু ଦେଖିବା আরে কথা লই যাইছি সারে বাইরে বাইরে সরকার করছন্তি আর ডান বাটে করলি নাই ଦାଣ୍ଡ ଗୋଟେ କବାଟ ଫବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା বন্ধ দিলা কবর নাই রে তুই নেউলটা বন্ধ আছে তুই দেখি ডরটাই দিবু হ্যাঁ দাঁড়ে নেউলটা বন্ধ আছে না ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବାହାରେ হ্যাঁ তুই নেউল কথা ତମେ ଏଇଟା ଖରା ହବ কাই করে বাবু এ তো দেখু না যেটা বুড়া এ না করো গোচড়া ছাড়ি বলি କାହିଁକି কুকুরে বেটি না নাই যত কথা না নাই বুড়া উপরে গছড়ে চড়ছি হ্যাঁ তোর বলি তো কুকুর এ মোরছ আলা বেচি মোরছ ହଁ হ্যাঁ এ মোরে রাগ পাঁচরে রাগ কোচা রাগ ফুটতে মোর রাগ রাত বাদ যা এ মোরছ ତମର ଆଉ ସବୁ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି আইছি নাইছি କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ସବୁ চিট করবে বাবু ଚିନ୍ତା କୋଉଠି କରୁଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁନ ମୋ ହାତ ଉପରେ ଚିନ୍ତା କୋଉଠି ଦେବେ কাট করিব কাট করিব ନାଇଁ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଚିନ୍ତା ও হনুমান চিন্তা আরে মোর মাইকটাকে বড়িয়া হচ্ছে হনুমান ও হ্যাঁ আর মাইকটা বড় গেম ফুল করছি হ্যাঁ দাদা ডাকি এটা দেবো কর দেবো সুন্দর বিস্কো ডাকি দেবো ମୋ ହାତ ଉପରେ ହନୁମାନ সাইড পেটে কর দম ନାଇଁ ପେଟରେ ସାତ ରହିଯାଉଛି ଜଣା ପଡ଼ିବନି আরে হনুমান বড়িয়া দুসি করে ନାଇଁ ହାତରେ ବି ଗୋଟେ হাতের করিব ହାତରେ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଗୋଟେ নাই দেবা টাক 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 ও কবির বলে রা রা মানে কোড়া